Betul, 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 betul. Jadi kan inilah yang ada hikmahnya walaupun kita itu manusia itu harus banyak sabar. Ya dong, gagal itu kan ya namanya kan ada lagi peluang lagi. Ya dong. Jadi kan macam kemarin bicara gitu kita itu benar-benar itu kita terima kasih juga ya untuk hadir gitu. Jadi kan dia kan bisa lihat kayak keuntungannya luar biasa ya. Very. Oke. Siap, boleh. Jadi kan nanti ya kita atur besok ya. Oke, boleh. Nanti dikasih waktu, kasih saya tahu di mana nanti besok ya. Thank you. Oke, thank you, Tete. Bye-bye. Masih. Ya, bye. Dan the investor call, they're very interested. What I told you this morning. Minum dulu, minum. Oke. Wah. Ini Saya saya foto ambil. dijual-jual Bapak ya. Hah? Wah, my foto pernah jual terus. Saya ambil video Ya. dengan handphone. Ya. Jadi ini asalnya dari laboratorium saya dapat. Oke. Terus tahun 2003 kita mulai jualan. Bukan model kayak gini waktu itu. Saya dengan 2 murid mulai jualan retail. Susah payah lah ya. Karena di universitas ini nggak ada sarananya untuk mengembangkan dari hasil riset menjadi produk. Betul. Susah, betul. Saya coba kerja sama. Waktu itu kita baru mulai jadi BHMN, kita bilang, Badan Hukum Milik Negara. Kondisinya sulit juga. Akhirnya kita jualan sendiri. Saya bikin PT itu 1 Desember 2005. Kan? Oke. Di nama kan ada. Nah, kemudian 1 tahun kita berjalan. Tahun 2006 udah mulai jualan retail satu-satu, susah payah. Terus akhirnya kita hampir mati. Nah, ada orang datang bilang, you mau join nggak? Nah, kita join. Kemudian kita join, ini produk tahun 2009. Banyak. Mungkin sekarang udah ada di 50 rumah sakit di Indonesia udah ada produk ini. Tapi kan gitu, investor dan sebagainya. Cheating lah soal uang. Iya, betul. Kita korupsi lagi. Oh iya, betul. Oke. Nah, sekarang kita bikin baru lagi. Bikin baru PT dengan orang lain lagi. Tapi ya, sekarang di UI udah ada yang mau join perusahaan. Jadi UI bikin Ventura Company. Kita join sama Ventura Company bikin medical equipment lain. Oke. Ada inkubator. Kita bilangnya NICU. Neonatal Intensive Care Unit. Oke. Jadi ini infant warmer sama fototerapi. Kira-kira itu. Oke. Nah, sekarang lagi mulai pembentukan lagi. Tapi ya gitu. Waktu dulu itu kita udah banyak, udah gede pabriknya, bikin udah kirim ke rumah sakit seluruh Indonesia. Ada 50 rumah sakit. Tapi uang diambil. Ya, that's why the sangat itu satu biasa itu satu karena itu sangat saking semangat kita kurang perhatian terhadap perhatiannya untuk produk ini. Jadi kan kalau kita konsen di produk saya konsum produk saya lambat kita bisa nilai ini datangnya ini kasih uang ini orang ini mau untung atau mau sama. Ya dong, ataupun dia mau main sama. Kita harus hati-hati. So, supaya produk ini, this product can go very far. Ini so very good. We can export. Kita bisa masuk UKM. Bisa. Jadi kan kalau masuk UKM gampang, kita bisa masuk. Jadi kan ini kan bakal bisa ekspor. Cuma merek. Jadi merek, recognize nggak ada merek? Ya ini, dulu merek kita tuh ini. Dan ini udah terkenal dulu. Tapi sekarang kalau kita mau bikin baru, kita mesti bikin merek baru. Atau merek apa yang you minta. Jadi without merek. Oke. Apakah kita bikin satu merek tapi namanya macam Jepang punya nama? Bisa. Habis kita itu semua kita tawarin luar negeri. You know, what is the advantage, what is the disadvantage of this product, and then what the lifespan. You know, dan dia punya disadvantage di mana. You know, ada prosedurnya. Ini one. Itu hospital one ya. Incubator. Okay. So this type of rubber. You know, you import or you using the local rubber. Local rubber. This one is the new. We can say 90% local. 90% local. So that this one sterile. 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 Yeah.
infant warmer. Ini kan terapi ya, terapi ya. This one is good. This one is good. Ada orang ada phlegm, ada apa, dia bisa keluar phlegmnya. This one is good. This one terrible. How much this one cost? Depend. How much we have three? Okay. Three level of price. Okay. Minimum? Okay. The modest is the 1 and 2. The 1 is about maybe the most expensive for the first is 15 million. The second, medium. Medium is about 30 to 40. 30 to 40. And this is the you for Timo. Boleh? Apa? Kopi ya, kopi hitam ya, hitam aja. Enggak gula ya? Iya, sama gula. And this is to compete the Simon and others, 60, but others sell maybe 100. Okay, see, depending on what the people like. So for the local puskesmas, rumah sakit kecil, ibu dan anak, it's just all the same, the function, but the appearance is different. Kita bikin dari kayu yang ini. Tapi sama. Nanti kita lihat di atas. Why don't you register Singapore? Register Singapore. Bisa ya? Jadi ke Singapore patent, you know, so assembly Indonesia. Bisa. Singapore merek. Mahal. Kita bisa compete sama Siemens. Singapore semua produk semua oke. Jadi 15, sebetulnya 30 nih, 35 lah, 60, kira-kira 3 level itu. Jadi 15 nih buat yang puskesmas, ini fungsinya sama semua. This is very cheap, but if you going to make the product depend on the country you make it. Iya. Nah ini, I will show you the thermoelectric, our thermoelectric. Okay. This is our element Peltier, we call it. Element Peltier. Okay. This one you make yourself? No. I will tell you. Okay. We buy a lot of element Peltier made in China. Now it costs us only 40,000 per one piece. Okay. Before, or there is also a German made, 10 times more expensive. German made. Lifespan? We don't know yet. Depend. If we put in the DC, say about 10 volt or 12 volt, maybe 20 watt, there will be a different temperature between one phase and another phase. Okay. But we should have to send the heat to other media. The heating. Heat sink. Okay. So one heat sink, other cold sink. So if you use for cooling, you use the cold sink. The cold sink, okay. Water or everything. Okay. If you want to use for heating, you use the heat sink. The sink, okay. Or you can use the double, hot and cold in the same time. So, okay, so what's the capacity of that? Oh, depends. Now we make a research to Make a big one. minus 40 degrees Celsius. Minus 40. Okay. Minus 40. How to make it? It's difficult, huh? So we make a series of connection of the Peltier like this. Thermal series we call it. Thermal series. Thermal Okay. series. And then we have in the cold side the drop temperature under zero until minus 40. Have you made that? So that's why we make a Oh, it's good. what they call cryosurgery. Oh. Cryosurgery. One spot minus 40, then the material change and kutil. Yeah, kutil hilang. So your one is better than laser? We would like to make it better than laser, but it depends. Now laser is
expensive, huh? Expensive. But we could make it more cheaper. More cheaper. Now, the problem is, buatan Cina Mhm. banyak yang jelek. Betul. Kalau kita beli 10, ada 5 yang jelek. Jadi kita sekarang mengembangkan bagaimana memeriksanya waktu kita membeli, itu susah. Negeri Cina. Kalau kita bikin beli Jerman, harganya 5-6 kali lipat. Mhm. Kalau Cina harganya 40.000, Jerman punya 400.000. Mhm. Tapi komplit. Ada kertasnya, ada ini, ada tate. Kalau Cina ini Better, aja. we going to buy, of course, we going to buy the German one. Ya, kita buat Kita- percobaan beberapa beli Kita kan Jerman. ada dia punya blueprint, dia punya blueprint. Dan kita bisa bantu dengan theory juga, dengan dia punya summary juga. Dan bukan cuma dengan blueprint aja, kita harus ada dia punya summary. Kalau biasa tidak kasih summary punya, Nggak ada. ya kan? Summary gampang kita bisa ambil. Tapi kita cari bisa di mana. Bisa. Nah, sekarang adalah, kan saya udah bilang tadi, model seri untuk dapat tempat. Maaf. Sekarang kalau kita mau dapat big seperti ini, kita harus bikin seri dan paralel. Jadi dia akan jadi plat, full plate, Oke. for making big Excellent. capacity. Oke. Itu rencana kita, Mhm. tapi belum kita lakukan. Betul. But you must understand, where's the water outlet? Dia pasti ada air, pasti Air. ada panas, heating. Hmm. You know, dia kan itu punya pakai condenser ya. Kita pakai condenser di luar, compressor ya. Jadi itu kan heat exchange di luar. Sekarang ya heat di luar itu yang paling penting. You know, heat di luar itu yang mau dihilangkan gimana? Kita jangan pakai radiator, Iya, sekarang ini kan jangan pakai lagi. ini kan ini bukan saya pemanas. Ini saya bilangnya saya pemanas ini pendingin. Nah, pendingin. Orang pendingin dia concernnya cuma sama pendingin. Bahwa di luar jadi panas. Itu nggak ada urusan saya gitu. Bukan urusan saya. Dia Padahal dia bikin global warming. Nah, Itu kan asalnya global warming. Jadi Iya. saya bilang gini sama mus-mus. Tahu nggak siapa yang bikin global warming paling besar? Karena kita nggak kontrol itu kita buang dalam bentuk kalor. Udah. Kan. Paling bagus kadang kalau bisa memanfaatkan limbah kalor itu lagi. Thermal waste itu kita manfaatkan algae atau apa. Betul. Kita bikin sistem lagi. You see, you are saying about global warming, okay? But you never say you never create to save cost. Salah. You can create a machine, but still use electrical, but global warming. Global But warming. you still don't save your cost. No. Costing tetap sudah keluar. You know, is it the cost higher than your global warming? Saya bisa save global warming, tapi tetap pakai listrik. Barang mahal. Tetap betul. Tetapi alatnya mahal. Costingnya tinggi. Listrik harus bayar. I'm creating something is really global warming. Setting dari hutan. How you tell? Okay. So simple. Okay. We have to research the place between day, night, temperature. Sampai panas temperature kita harus ambil. Walaupun dia sinar, tetap dia punya kebun itu, tetap dia itu temperature berapa Celsius. Baru kita create. Ambil kopi saya bentar. Oke. Matiin dulu.